Good morning everyone, I'm Samuel M. Zartiga III. I'm the reporter for today and my topic is about pricing strategy. The first one is understanding pricing. To understand pricing strategies, we first need to look at the definition of price. Price is the amount of money expected and given in exchange for a good or service. Price can also be defined as the value customers sacrifice to benefit from receiving and using a good or service. Agin susugad na pricing, sayo ini na kantidad sa sayo na butang na pwede mo makuha, pero kailangan mo muna magsakripisyo para diri ka ma-disappoint and makuha mo ang benefits o halaga na karod mo makuha sa itong sayo na butang. The next one is different perspective on price. The first is the customer's view. Customer perspective refers to an approach that examines a company from the viewpoint of individuals who purchase and utilize its product and services. Ang ginsusugad na customer's view, mao ni an diskarte o pananaw sa sayo na customer, sa sayo na kumpanya, na pwede sila pumalit ng gumamit sa kanra produkto and serbisyo. The next one is society's view. Social perspective refers to the way individuals perceive and interpret social situations, taking into account the thoughts, feelings, and behaviors of others. It involves considering different points of view and understanding how social factors influence our own behavior. Agin susugad na society's view, mao ni ang mga pananaw sa mga customers na kailangan maunawaan nila, man respetohon, and ma-impluwensyahan nila kada tagsa para maging maupay sila. Next one is setting the price of a product. Product pricing is the process of determining the quantitative value of a product based on the internal and external factors. Product pricing has a direct impact of the overall success of your business, from cash flow to profit margins to customers' demand. Importante ang pagpresyo sa sayo nga produkto kay dili sini nagbe-base ang mga customers sa kadatag sa nga perspective kung kaya ba nila afford ba nila sayo na product, pwede ba ito nila mapakinabangan, may makuha ba sila na benefits, kay kada customer nag-isip itong sara kung willing sara bumalik sa nga product na kaya sa nga budget ngayon mapapakinabangan nila ang makukuha nila ang value sa ito na sa product. The next one is considering in price setting. Choosing a pricing strategy for a product can be threatening because there are a lot of riding on it. This task can be tackled by breaking it down using the 5 considerations. The first consideration is cost. Every company wants to be definite that its product or services revenue is sufficient revenue to cover up all expenses. Ang ginsusugad na cost is sa kada sayo na kumpanya kailangan nila kita o revenue para nasi-secured sila nga mapadalagan pa era business nga mabayaran nila tanan na era gastos sa kana business para kana business maging long-term growth. The next one is customers. Understanding one's customer will provide the information on precisely pricing a product. Kailangan sa sayo na kumpanya is ginrespeto ang ginaunawa na era customers para pumalit sa kara produkto. Nga dapat ginatagan na sakto nga impormasyon, detalye kung nano ang kara produkto para sa kapayan manliwat sa sayo na customer. Ang ginsusugad na competition is kung sayo ka na competitor, kailangan mag-set ka price diri hataas nga diri ilat hamubo, kailangan sakto la sa mga customers mangan ma-afford nila nga mariagan nila imo product nga pumalit sa resiton nga da mo na talaga masusugad nga pwede ka makakompete sa mga competitors. Next is tiered pricing. Tiered pricing is a way of selling products or services at different price points. In type of pricing model, the product rates are packaged into individual pricing tiers. Ang ginsusugad na tiered pricing, mao ni ang pagpresyo sa produkto na iba-iba ang presyo. Halimbawa, nalasin ni ang bukon juice, may small, medium, and large. Siyempre, ang pinakadito presyo is ang small. Ang sakto lang is medium, ang pinakadako ang large. Di rin man itong sila pwede magsad small, medium, large. Kung pantay presyo kay malulugi era negosyo. Kaya mga ito na ito sugad nga tiered price. Next one is odd number pricing. Odd number pricing is considered psychological and based
on the idea that certain price ranges are more attractive to consumers. Ang ginsusugan na odd pricing is may niyan pagpresyo sa mga produkto nga kaya paliton sa mga customers o kaya afford nila ito ng mga product nga diri at taas o diri ta mubo kasya la sakto lang sa kanang budget nga magagamit nila makukuha nila ang benefits nga mapapakinabangan ito nila nga produkto. The next is price strategies. A pricing strategy is an approach business used to determine what prices they should charge for their products and services. It involves analyzing the market and customers' demand, understanding customers' needs, evaluating product cost, and setting the competitive price at the maximized profits. The first one is premium pricing. Premium pricing is a price strategy directed at charging higher prices in comparison to competitors. The key objective of a premium pricing is to create a particular vision or perception of a product correlating to its potential higher value and other unique factors. Yung susugan na premium pricing, mga yan mga product nga taas ang presyo pero attached ang value. An example siya is mga jewelries. Ang mga jewelries, pwede mo itan siya pwede mo masulot, pwede that investment, and pag-abot sa panahon mag-range ito, magkataas ng value na pwede mo ito mapakinabangan. The next one is penetration pricing. Penetration pricing is a pricing strategy that is used quickly gain market share by setting an initially low price to entice customers to purchase. This pricing strategy is generally used by entrants into a market. An extreme form of penetration pricing is called predatory pricing. Ang ginusugan na penetration pricing is mainian ang diskarte nga pagpresyo nga maaangit ng maingarian mga customers na pumalit sito na produkto kay bagsak presyo nga makukuha nila nga mapakinabangan ito nila nga produkto. The next one is economy pricing. Economy pricing is cost-based pricing strategy where a company sets the lowest possible price for its product or services, reducing production and marketing costs to maintain profitability. Ang ginusugan na economy pricing, mao ni ang diskarte nga pagpresyo sa sayo ng kumpanya na maangit ang mga customers nga consumers kay bagsak na ang presyo at sa pinakamababa na presyo na makukuha sa mga customer ng consumer and benefits na ira karoy nga mapapanatili maliit sa company ira kita. The next one is price skimming. Price skimming, also known as skim pricing, is a pricing strategy in which a firm changes a high initial price and then gradually lower the price to attract more price-sensitive customers. The pricing strategy is usually used by a first mover who faces little no competition. Price skimming is price skimming mao ni ang mga produkto nga sa una taas sa presyo pero pag-abot sa panahon nagdidito ang presyo. An example kasi ni is cellphone, mobile phones. Sa una, ang mga mobile phones is sa taas ang presyo kay bago pa lang. Pero pag abot sa ma-innovate ng kaya na bago na version sa ito na klaseng sa cellphone, ang daan na version is maghabubo ng presyo. Ang bago na version maging valuable na nataas ang presyo. Price adjustment. A price adjustment is any change to original price of a product and inventory by a retailer. There are primary forms of price adjustment: promotion, price protection, and markdown. Price adjustment mao niyan pagpresyo sa sayo nga produkto nga diri ka pwede lumamang, diri ka lat pwede mamubo. Kailangan sakto la sa imong kikitaan. Halimbawa kung sayo ka na retailer, syempre kailangan mo mag-adjust price para yon ka gyapon kita o revenue pa sa imong product nga diri ka manliwat malulugi. Nga diri ka manliwat nalulugi sa imong presyo. Kailangan sakto la nga may kakita sa imong product nga hibabaligya. That's all. Thank you.